Everyone, I am Kimberly Canizares and I am tasked to discuss the theory of behaviorism and its impact to EPP class. So, what is behaviorism? Behaviorism, also known as behavioral psychology, is a theory of learning which states all behaviors are learned through interaction with the environment through a process called conditioning. So, behaviorism daw, maagi gyud siya sa process nga gitatawagong conditioning. So, what is conditioning? Conditioning is the process of training or accustoming a person or animal to behave in a certain way or to accept certain circumstances. So, ang conditioning daw mao ni nagsilbing mga giya ato mga train kung para unsaon sa tao or animals nga magpuyo sila or maunay buhaton or maunay ilang himuong batasan. So, for example, sa atong parents, permita ginaingnan nga if naay mo abot nga tao kay dapat mo bless kita or dapat mo puyo kita or if sometimes gani ingnan pa man gali nga mag-adto ra sa kwarto dili mo gawas. So, that is conditioning. Unsagi natudlo nato para mag-behave ta in that certain manner. So for example, natay kaila nga grabe ka maldita, di ta maka-judge niya kay wa ta kay baw sa conditioning nga iyang lagian. So naturally certain conditioning kung ano yung una siya kamaldita or kung sinahitabuan na niya. Experiments by behaviorists identify conditioning as a universal learning process. There are two different types of conditioning, each yielding a different behavioral pattern. So, nakunog duha ka types ang conditioning. Nga, ang tagsa-tagsa nila, lahi daw effect sa tao or sa batasan sa tao. So, first is the classical conditioning. So, what is classical conditioning? Classical conditioning occurs when a natural reflex responds to a stimulus. We are biologically wired so that a certain stimulus will produce a specific response. So, naaday response na tong mga stimulus ang certain nga thing. So, for example, na kay dog. Nakabantay ka nga every time magdala kag dog food, nakabantay ka sa imong dog nga maglaway gud siya. So, katong laway nga mo makita sa baba sa imong dog, that will serve as the response. So, in that certain moment, there is a classical conditioning happened because naay response nga atong makita dito sa dog, dito sa stimulus, every time magdala kag dog food. Another is, nakabantay ka nga if magdala kag teddy bear, imong mangod, magsiklap sa iyang hands. So, therefore, you can conclude nga, ang teddy bear mo ay pinakababorito niya nga mga duwaan out of his toys or her toys. So, katong pakpak nga iyang ibuhat, that is the response sa baby. So, therefore, there is a classical conditioning happens because there is a response to the stimulus, which is ang baby. So, mo siya example sa classical conditioning. So, one of the more common examples also for classical conditioning in day educational environment is in situations where students exhibit irrational fears and anxieties like fear of failure, fear of public speaking, and general school phobia. So, kung hindi ko na muna ay mga fear of failure, di sana siya ingon nga, ay, nikalitra na nga, ganahan, mahadlok na siya mahagbong or what. So, na certain conditioning nga nahitabuan na according to behaviorists. So, it might be, nakatry siya sa una nga nahagbo siya and bunalan siya sa iyang mama, kasaban siya sa iyang papa, or gipakauwawan siya sa iyang mga igagaw. So, maunang mahadlok na siya of failure. An example also is the fear of public speaking. So, maybe sa una, gatabi siya sa daghang tao, atubangan sa daghang tao, then nasayop siya, and di katawan siya maayo, gibugal-bugalan siya, gisungong siya after. So, that might create a fear niya para mahadlok na siya of public speaking and general school phobias and other pang mga phobias nga na-consider nga na-fuse sa mga bata or estudyante or everyone. So, mo na siya ang classical conditioning. So, the next type of conditioning is the behavioral or operant conditioning.
It occurs when a response to stimulus is reinforced. Reinforced means there is a certain reward or effect or more likely punishment. Anything nga murag naabita siya yung result or naimahatag nimo when you do something. So basically, operant conditioning is a simple feedback system. So naay-feedback sa imong gibuhat. If a reward or reinforcement follows the response to a stimulus, then the response become more probable in the future. For example, pag elementary nimo, every time mo uli ka, tanawon sa imong mama ang imong papel. And if makakita siya nga perfect ka, tagaan kanya candy. So, ang katong candy nga iyang gihatag, that will serve as the reinforcement sa imong gibuhat nga naka-perfect ka. So, without your mother saying nga kinahanglan perfect ka, bisag dili pa niya isulti, na nasa imong mind nga ay dapat ma-perfect ko kay makakuha ko reinforcement kay naa ko yung reward, something like that. So by doing that, murag ang bata kay mas maganahan siya nga buhaton na permit kay bawo siya nga mao na siya result sa iyang possible nga buhaton. Another example for that is sa classroom. For example, nakasuway ka kaisa nga ni isa ka sa imong kamot and nitubag ka sa pangutana sa teacher. And the teacher, after you answered, the teacher said, "Okay, let's give her a round of applause." And by that, you realize nga, every time mutubag ko, every time makatubag ko, tagaan na kog a round of applause. Kanay sa feeling nga na, oy. So, ikaw nga, naa ang reinforcement, which is gipakpakan ka, imo sad siyang balik-balikon nga response. So, namo siya mahimong habit nga, dapat mutubag ko permi or dapat ingon ana. So, in that case, unsahay sad na build sad ang imong confidence. And it's a good thing though, nga ingon ana siya. Because you know what, there is no harm in trying. Although unsay sayop atong tubag, mawala mo isa ka, what if wrong, what if sayop, pero there is no harm in trying. You can always say if di ka sure sa mo answer, ma'am, I'm not sure with this, but I think like that. Di mo na if sakto sa maestra, di man na mga sabi if sayop imong answer. Okay, so mo to siya ang behavioral or operant conditioning. And so a little recap, let us always remember that behaviorism says that ang tanan daw natong batasan karon nag-agi siya og certain conditioning. So kung unsa man ang atong batasan karon, nagyo ni mga rason tungod na sa atong mga naagian sa una. And also the behaviorism has two types. As I said, it is the classical conditioning and the behavioral or operant conditioning. So, let us have a little recap. Classical conditioning, katong na siya response sa stimulus. And operant or behavioral conditioning is na ay reinforcement or reward. Na tungod ato ganahan na ang bata nga balik-baliko ng iyang gibuhat. So, nahimo na niyang batasan. And now, lastly, let us define how behaviorism impacts EPP teaching. So this theory is relatively simple to understand because it relies on observable behavior and describes several universal laws of behavior. So medyo dali ra ni siya sabto, no? Dili siya ingon nga grabe ka complicated, lablom kay mga words, deep kaayo, and it needs a certain comprehension. So dali ra siya sabton kay ato ra mo consider nga behaviorism from the word behavior. So nagpertain din siya mga batasan sa isa ka tao. So simple ra jud siya. Its positive and negative reinforcement techniques can be very effective. So it is very effective especially to us nga mga educators, nga mag-teachers. It is very effective to define or to understand the behaviorism because as teachers, as future educators, we have to know the behaviors of our pupils. Bisan pag I know nga lisod siya kay daghan kitang mga estudyante and napay mga paperworks, but as best as we can, we have to know their behaviors kung anong naingon-ana na siya. For example, naay bata dira nga grabe kasabaan nga maglagot ka, magtan-aw, malagot ka, maminaw, but we don't know sabaan siya tungod kay diha na siya tagag attention kay sa ilahang balay wala siya attention nga nakuha, and if magsinabaan siya sa eskwelahan mas mapansin siya sa iyang mga classmates. So we don't know the real conditioning he's been through nga anong ingon-ana iyang behaviors, and as teachers ourselves, we have to be able to understand them so that we can control them and we can adjust ourselves. As a future educators, we must also know
how to cater our future learners. And that's very important for us to create a peaceful and friendly learning environment. So that's all for behaviorism. I hope you learned something from my topic. So now to discuss the constructivism for the other topic, let the floor to my other group mates. That's all, and thank you so much for listening.